अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है? ठीक ठाक। सर मैं असल में कोशिश कर रहा हूँ, मैं खुद भी एक सरकारी इदारे से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मैं वहाँ बैठ के भी इसकी दावत देता रहता हूँ, मतलब खिलाफत के बारे में लोगों को आगाह करता रहता हूँ कि हम एक ऐसे निज़ाम के तहत रह रहे हैं जो ताऊत है। और सर मैंने अपने घर से किया है, अपने बहन-भाइयों को, माँ-बाप को, बीवी से शुरू किया और दोस्तों को भी बताता रहता हूँ। लेकिन सर असल जो मसला आ रहा है ना, वो ये आ रहा है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम फलाने फ़िरके से हम इससे हम कैसे किसी एक की बात मान सकते हैं। और सर फ़िरकों का बहुत बड़ा ना मतलब सबसे अहम जो इसमें प्रॉब्लम आ रहा है वो ये है कि हम फ़िरके वारियत से कैसे निकलें। हम लोग सर जब तक एक नहीं होंगे जो मेरे ज़हन के मुताबिक, तो हम एक मिशन जब तक मिशन तो हम सबका एक ही है, लेकिन सर हम एक साथ कैसे जाएँगे? क्योंकि हम सबके रास्ते अलग-अलग हैं। हर फ़िरके वाला अपने फ़िरके में मगन है, वो उससे बाहर निकल ही नहीं सकता और बाहर कैसे ना आए वो अक्सर तो ये कहते हैं कि तुम खुद गुमराह हो रहे हो। तुम गुमराह हो गए हो, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तो सर ये बात समझ नहीं आ रही कि इस सिचुएशन को किस तरह हैंडल करें? जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा देखें, ये टॉपिक थोड़ा लंबा है और मैं इसके बारे में आपको अगर ये ग्रुप में आप ऐड हैं तो मैं आपको ग्रुप में एक आर्टिकल शेयर करूँगा जिसमें इस टॉपिक को थोड़ा-सा बैकग्राउंड क्या है और क्यों ये हमारे लिए हर्डल कैसे नहीं बन सकता। उसको डिस्कशन है तो वो डिटेल पॉइंट मैं यहाँ नहीं रख सकता, लेकिन मैं कुछ की आइडिया रखता हूँ। देखिए, खिलाफत कायम करना एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है। हम यहाँ पे तमाम उम्मत को एक फ़िरके पे या एक फ़िक्र पे या एक मसलक पे लाने के लिए नहीं बैठे हैं। और अगर हम एक मसलक के एंगल से ये डिस्कशन करेंगे तो फिर ये बहुत आप उम्मत को यूनिफाई नहीं कर रहे। उम्मत के अंदर जेन्युइन इख्तिलाफ है और जेन्युइन इख्तिलाफ में कोई मसला नहीं है सिवाय चंद एक ऐसे इख्तिलाफात जो कि इस्लाम के दायरे-कार से बाहर हैं। तो हमें यहाँ पे लोगों को एक मसलक या फ़िक्र की दावत नहीं देनी, ताकि वरना आपकी जमात, आपका जो स्ट्रगल, आपका जो प्रोजेक्ट है, वो बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा और आप उम्मत को यूनिफाई नहीं कर सकेंगे। इसलिए जब भी एक एक जमात बने, ग्रोह बने, उनको चाहिए कि वो अपने पॉलिटिकल प्रोजेक्ट पे तो यूनिफ़ाई हो जाए कि खिलाफत ये है, खिलाफत का आईन ये है, खिलाफत का दस्तूर ये है, खिलाफत ये है और इसके लिए हम ऐसे काम करेंगे। इसके लिए मेथड ये होगा, डेमोक्रेसी को नहीं ऑन करेंगे, ये नहीं करेंगे। लेकिन वो लोगों को नमाज़ पे एक तरीके पे लाने की कोशिश मत करें। अपना ओपिनियन बिल्कुल। ज़रूर रखें, लेकिन लोग को इस पे कन्विंस ना करें कि वो सब लोग एक तरीके से नमाज़ पढ़ें, एक तरीके से ज़कात के अंदर जहाँ फ़रोई इख्तिलाफ है, उस पे लोगों को एक एक चीज़ पे लाएँ। तो इस जमात के अंदर अहले हदीस, बरेलवी, सुन्नी, बाकी सब सब आने चाहिए। एज़ लॉन्ग एज़ कादियानी नहीं आ सकता, वो ऑफ कोर्स एक हुँ। दायरे-कार इस्लाम से बाहर की बात है। तो हमें इस प्रोजेक्ट को पॉलिटिकल प्रोजेक्ट के तौर पे रखना चाहिए कि हम एक स्टेट बना रहे हैं, उस स्टेट के अंदर लोग डिफरेंट फ़िक्र और मसाले पे अमल कर सकते हैं। दूसरी बात जो है, जो इस्लाम का अपना मैकेनिज़्म है इख्तिलाफ राय का। देखें, अमेरिका के अंदर तकरीबन हर पॉलिसी के ऊपर इख्तिलाफ है, लेकिन मुल्क नहीं टूटा उससे। क्यों? वो ओबामा केयर हो, इराक वॉर हो, टैक्सेशंस हों, ये जो एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ हैं, पेरिस पेरिस डील है, किसी चीज़ के ऊपर कंसेंसस नहीं है, लेकिन मुल्क नहीं टूटता। क्यों? क्योंकि इख्तिलाफ होना नेचुरल बात है, इख्तिलाफ के सॉल्व होने का मैकेनिज़्म का ना होना इज़ द प्रॉब्लम। ठीक है? हुँ। मैं अपने वाइफ साथ हर चीज़ पे एग्री नहीं कर सकता। मेरा उनके बच्चों की तरबियत के बारे में ख्याल है कि सख्ती करनी चाहिए, मैं कहता हूँ यहाँ पे आजकल स्पेस देनी चाहिए। मैं उससे डिसएग्री करता हूँ, लेकिन मैकेनिज़्म क्या होगा? अगर आपके पास उनके पास इख्तिलाफ खत्म करने का मैकेनिज़्म ये है कि जो मेजॉरिटी कहेगी फिलहाल वो अमल करेंगे, दूसरे को हक है कि वो अपनी रायमा बनाए, अगर उसकी मेजॉरिटी आ गई तो उसकी बात पे अमल करेंगे और ये पहला रायमा बनाता रहे, लोगों के साथ मिलाता रहे। लेकिन जब ये मेजॉरिटी उसके पास है तो पॉलिसी उसकी लागू होगी, बेशक मैं इख्तिलाफ रखूं लेकिन अमल उस पे होगा और मैं ये नहीं कहूंगा कि उसको इंप्लीमेंट करने का हक नहीं और मैं नहीं मानूं। मैं हुँ। आइडियली कन्विंस नहीं हूं, लेकिन मैं उसके खिलाफ बात करूंगा, लेकिन लोगों को अपने साथ मिलाऊंगा। उन्होंने ये मैकेनिज्म अडॉप्ट किया है, हमारा ये मैकेनिज्म नहीं है। हमारा हुँ। मैकेनिज्म है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम। अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, इसमें हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है। मसला उसकी इंटरप्रिटेशन में इख्तिलाफ है। तो उलुल अम्र मिनकुम, जो हम में से मुसलमानों का खलीफा होगा, उसकी ओपिनियन पे हम उससे डिसएग्री के बावजूद स्टेट पॉलिसी में उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, जब तक कि मुझे लगेगा कि वो कुफर नहीं बकरा और वो इख्तिलाफ राय वाले मौजू पे खड़ा है, तो मैं उसकी ओपिनियन को एक्सेप्ट करूंगा। इसी वजह से फुकहा ने दो उसूल बनाए हैं। ये तमाम वो फुकहा हैं जो आपस में इख्तिलाफ रखते हैं, लेकिन उसूल ये है, अल अम्रुल इमामो यरफुल खिलाफ, इमाम का हुक्म इख्तिलाफ को खत्म करेगा। अल अम्रुल इमामु नाफिज़न ज़ाहिरन व बातिनन, इमाम का हुक्म ज़ाहिरन भी नाफिज होगा और बातिनन भी नाफिज होगा। तो इसकी सबसे क्लासिक एग्जांपल ये है कि अगर मुझे कोई कहे कि यार आप कहते हैं पर्दा इतना है, जबकि मैं समझता हूँ चेहरा छुपाना चाहिए, ठीक है? हुँ। मैं उसे कहता हूँ ठीक है, आपके पास कुछ दलाइल है, मेरे पास कुछ दलाइल है, मैं समझता हूँ मेरे दलाइल मजबूत हैं, आपके वीक है। वो समझता है कि आपके दलाइल कमजोर है, मेरे वीक हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम कोई कुफर पे खड़े हो, ना वो ये कह रहा है कि मैं कुफर पे खड़ा हूं, लेकिन दलाइल का हमारे ख्याल है उसके स्ट्रांग है और मेरे मेरे स्ट्रांग है और उसका ख्याल है उसका स्ट्रांग है। इसका प्रूफ क्या है? अब
اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر کا اختلاف تھا کہ 3 طلاقیں ایک ہوگی کہ 3 ہوں گی. اس پہ اختلاف ہے کہ زمینوں کہ ہم تمام صحابہ کو ایکول وظیفہ ملے گا یا جو اولون سابقون ہیں اس کو زیادہ ملے گا. اس پہ اختلاف تھا. ابو بکر صدیق خلیفہ بنے, اس نے کہا میں اپنی اوپینین اڈاپٹ کرتا ہوں, یہ لا آف دا لینڈ ہوگا. حضرت عمر اس کے قاضی بھی تھے, اس کے وزیر اعظم بھی تھے, لیکن انہوں نے اپنی رائے چھوڑ کر ان کی رائے نافذ کی, اور جب خود خلیفہ بنے تو اپنی رائے نافذ کر, اور حضرت علی اس کے وزیر اعظم تھے. یہ ثابت کرتا ہے کہ میں اگر کوئی آج ایک عالم کہے گا میں نہیں مانتا, میں کہوں گا تم حضرت علی سے بڑے قاضی ہو, تم بڑے عالم ہو, حضرت عمر سے بڑے عالم ہو, کہ جب وہ ایک خلیفہ کی اس رائے کو مانتے ہیں کہ میں اس کو درست نہ سمجھنے کے باوجود, چونکہ کفر نہیں سمجھتا, اختلاف رائے کا مسئلہ ہے, میں مانتا ہوں, عمل کرتا ہوں اس پہ, ٹھیک ہے. تو ہمیں نظر آتا ہے عثمانی خلافت نے حنفی فقہ پوری اڈاپٹ کر لی, پوری مسلم ورلڈ نے ایکسپٹ کیا کورٹس کے اندر. باقی ذاتی حیثیت میں لوگ اپنے اپنے مسلک پہ چل رہے تھے, لیکن کورٹس میں اور اسٹیٹ پالیسی میں, زکوٰۃ کلیکشن میں, خراج میں ایکسپٹ کرتے تھے. مثال کے طور پہ احناف سمجھتے ہیں کہ زمین کے اوپر جس زمین پہ خراج ہوگا اس سے عشر نہیں لیا جائے گا, لیکن دوسرے سمجھتے ہیں کہ نہیں, دونوں لیے جا سکتے ہیں. اب جب وہ خلیفہ تھے تو انہوں نے اپنی رائے نافذ کی. کسی نے یہ نہیں کہا, ہماری امت میں کوئی کوفہ کے لوگ نہیں اٹھے, بغداد کے لوگ نہیں اٹھے, دمشق کے لوگ نہیں اٹھے, مصر کے لوگ نہیں اٹھے کہ یار ہمارے اوپینین کے خلاف آپ کیسے ہم سے ٹیکس لے رہے ہیں, اور کسی نے اختلاف نہیں کیا. تو امت میں یہ کنسنسس موجود ہے. مسئلہ بھی کیا ہے, اگر میں کنکلوڈ اس بات پہ کر رہا ہوں, خلیفہ ہے نہیں جی, تو میں کیا کروں؟ اب میں تو اپنی بتاؤں گا لوگوں کو, وہ اپنی بتائے گا, یہ اپنی بتائے گا, تو ہم تو اس پہ براڈ, جب خلافت آ جائے گی اور وہ دیکھے گی کہ وہ سب سے بڑے مجاہد خلیفہ خود ہے, جب وہ سب سے زیادہ خود خرچ کرے گا, تو لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں ہوا کہ یہ ہم پہ اپنی فقہ امپوز کر رہے ہیں. اور اسٹیٹ کبھی بھی عبادات میں اڈاپٹ نہیں کرتی, کیونکہ عبادات میں جب ہم نے اڈاپٹ کیا اس سے مسئلہ ہوا تھا. ہم نے خلق قرآن کے مسئلے پہ اڈاپٹ کیا تو اس سے مسئلہ ہوا تھا. تو اس لیے ہم نے خود یہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے کہ ہم نے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ خلافت اڈاپٹ نہیں کرے گی عبادات اور ذاتی مسائل میں, تاکہ لوگوں کے پاس, لوگ تنگ ہو جاتے ہیں, لوگ فیل کرتے ہیں کہ یار میں جس چیز پہ عقیدے کے خلاف جا رہا ہوں اس کو ایسا فیل ہوتا ہے عبادات کے معاملے میں, تو اس پہ اسٹیٹ کبھی بھی اویئرنیس بڑھائے گی, علم بڑھائے گی, لیکن فورس نہیں کرے گی اس معاملے میں, لیکن لاز میں کرے گی. سر میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ ہمیں نا فرقے واریت سے نکلنا پڑے گا, ہمیں ایک مسلمان ایک امت بننا پڑے گا, ورنہ سر یہ سب کے راستے الگ الگ ہیں, تو پھر ایک طرف ملک میں آپ کی بات سے اگری کر رہا ہوں, میں آپ کو ایک پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں, یہ ہوگا نہیں. ہمیں چاہیے, ہمیں آپ سب کو ایسے کہنا بھی ہے, لیکن اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ خلافت سے پہلے یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا, تو پھر آپ نے اگین اپنے مائنڈ میں ایک ایسا ٹارگٹ رکھ لیا ہے, آپ نے ذہن میں رکھ لیا, جب تک لوگ فرقواریت نہیں چھوڑیں گے خلافت نہیں آ پائے گی. یہ جو کرائٹیریا آپ نے رکھا ہوا ہے نا مائنڈ میں نا, مجھے اس سے اختلاف ہے, مجھے اس سے اختلاف نہیں کہ یہ مسئلہ ہے اور ہمیں اس کو تھوڑا سا نپٹانا بھی پڑے گا. لیکن یہ آج مثال کے طور پہ پورے سٹیز کے اندر لوگ میرے ساتھ جوائن نہیں کرتے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فلسطین کے لیے نہیں روتے یا وہ کسی اور مسئلے پہ اکٹھے نہیں, وہ اکٹھے ہیں, تو انصال پہ بھی اکٹھے ہیں, خلافت پہ بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں, ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کو براڈلی بتاؤں, امت مجموعی طور پر فرقواریت سے نفرت کرتی ہے. لیکن ہم اسلامسٹ لوگ ہوتے ہیں نا, ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بس لگتا ہے کہ دین کی بات کرنے کے لیے یہ بندہ تھوڑا تبلیغی ہے, یہ بندہ تھوڑا مولوی ہے, اس سے بات کرتا ہوں, اس کو چھوڑ دیں, اس یونیورسٹی یوتھ سے بات کریں, کوئی بھی آپ کو پکا فرقواریت والا 50 کی کلاس میں آپ کو 3-4 سے زیادہ نہیں ملیں گے, بالکل, جو کہ تو اس لیے ہم اصل میں دیندار لوگوں کے پاس جانے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ پہلے سے کسی فرقے میں پکے پسے ہوتے ہیں, اور وہ ہمیں پھر نیگیٹو ریئیکشن کرتے ہیں. آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ تو یونیورسٹیوں میں جائیں, آپ عام لوگوں سے ملیں, آپ عام لوگوں کو کنونس کریں, ان چھوٹے طبقے کو چھوڑ دیں, ان کو شاید کنونس کرنا زیادہ مشکل کام ہے. جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دیندار ہیں, ان کو کنونس کرنا زیادہ مشکل کام ہے.